नमस्कार दर्शक बंधु, आज पवित्र पौष पूर्णिम उर्मिला किचन को स्वागत करुच्ची। आज आम उर्मिला किचन रे प्रस्तुत करने को जाऊँ पोड़ पिठा, जहाँकि आम ओडिशार आराध्य देवता प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ अति प्रिय पिठा। तेबे चलतु शीघ्र आरंभ करनेबा पोड़ पिठा। एथिपाई आवश्यक सामग्री गुड़िक लिखि नियंतु। अरुआ चाउल गोटे बाउल, ताकू मो भल रूपे धोई देछि। देखंतु स्टेनर रे छाणिया रखी देछि। बिरी गोटे बाउल, ताकू मध्य मो भल रूपे धोई नेछि आउ पानी रे बतरेई रखिछि। देखंतु चीनी 3/4 बाउल, काजू 20 टी, किशमिश 8 ରୁ 10 टी, बादाम 8 ରୁ 10 टी, 10-12 टी गोलमरिच ताकू मो गुंड कर नेछि। नड़िया गोटे फाळ, क्षीर हाफ कप, लुण स्वाद अनुसार, भल घिओ नेछि। देखंतु भल घिओ नेछि। अलैच 3-4 टी। मु बिरी को भल रूपे धोई बतरे देछि। 2 घंटा बतरी गलानी। बर्तमान ताकू ग्राइंडिंग जार रे पकई बहलिया ठीक कंसिस्टेंसी करी बाटी नबा। बर्तमान मु ग्राइंडिंग कर देली। बिरी को भल रूपे ग्राइंडिंग करछि। देखंतु तार टेक्सचर किंता आसी। मु सकाळे जो चाउल को बतरे की छाणी की रखी थिली ताकू मो ग्राइंडिंग करके पाउडर कर नेछि। देखंतु से पाउडर को भल रूपे पाउडर कर नेबे। बर्तमान मो बिरी बटा को गोटे पात्र रे नउछि। देखंतु बिरीटा केते भल रूपे बाटी जाइछि। सब बेले एमिति ही बिरी बाटिबे, बेसी पतला करिवेनी। देखंतु भल रूपे बाटिबे चिकन करी। मो सकाळे चाउल धोईकी सुखेइथिली, ताको मो चूना कर नेछि। सही चूना को मो बिरी बटारे पकाउछि। बिरी बटारे चूनाटा को पकई देले। देखंतु मो चूना गुड़ा सब पकई देली। चाउल चूना सब पकेली। भल रूपे ताको गोळेई नबा। बर्तमान देखंतु मु भल रूपे गोळेई नउछि बिरी चाउलर मिश्रण को। भल रूपे गोळेइबे। ताको भल रूपे फेंटिकी हाथ रे कले भल हबो। ब्लेंडर भी करि परिबे, किंतु हाथ रे कले ता टेक्सचर ता बहुत सुंदर आस्ताय, बहुत भल होइताय। आपण जेते भल रूपे फेंटिबे आपणकर पोड़ पिठा सेते सॉफ्ट हबो, सेते सुंदर भी आसीबो, बहुत नरम है कि फुली जीवो। देखंतु मु केमती फेंटुची, सेमती भल रूपे फेंटिबे। फेंटा सरिले मु भल रूपे बिरी चाउल मिश्रण मिसी गले फेंटी देली। ताकू मु गोटे घोड़णी घोड़ई रखिबी। याकू मु 4 घंटा बाहर रखिबी। बर्तमान देखंतु बिरी चाउलर मिश्रणटी केमती फुली जाइछि। 4 घंटा हो गला। बर्तमान बहुत बढ़िया फुली जाइछि। ताको आउ थरे भल रूपे फेंटी नबा। भल रूपे फेंटिबे, जा फल बहुत नरम हबो। जेते फेंटिबे सेते भल हबो हमर पोड़ पिठाटी। सेतरे देखंतु केते सुंदर फुली जाइछि। मु लूण पकई देली। स्वाद अनुसार मु लूण पकईली। आपण टेस्ट अनुसार लूण पकईबे। तापरे आउ थरे टिके फेंटी नबा। भल रूपे फेंटी नेबे।
ଚିନି ମୁଁ ଅଧାଠୁ ଅଧିକ ନେଇଛି, 3/4 କପ୍ ମୁଁ ନେଇଛି, 3/4 ବାଉଲ୍ ନେଇଛି। ଯେଉଁ ବାଉଲ୍ରେ ଆମେ ଚାଉଳ ବିରି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ବାଉଲ୍ରେ ମୋ ଚିନିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା 3/4 ନେଇଛି। 1 କପ୍ ଚାଉଳ, 1 କପ୍ ବିରି, 3/4 କପ୍ ଚିନି ମୁଁ ନେଇଛି। ତାକୁ ପକେଇକି ମୁଁ ଭଲ ରୂପେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫେଣ୍ଟିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫେଣ୍ଟି ହେଲା। ଗରମ କ୍ଷୀରଟାକୁ ମୁଁ ଗରମ କରି ଉଷୁମ କରିନେଇଛି, ଭଲ ରୂପେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷୁମ କରିନେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ଅଧ କପ୍ ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫେଣ୍ଟି ନେଲି ମିଶ୍ରଣକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଣଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଣଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲଫି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମିଶ୍ରଣରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ରଖିଛି, ସେଟାକୁ ପକେଇଦେଲି। କାଜୁ, କିସମିସ୍, ବାଦାମ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କାଜୁ ବାଦାମକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦେଇଛି, ସେଟା ବି ପକେଇଦେଲି। କିସମିସ୍ ପକେଇଲି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି, ତାକୁ ଭଲ ରୂପେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବେକିଂ ଟିନ୍ରେ କିଛି ଭଲ ଘିଅ ପକେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଘିଅ ପକେଇବେ, ତାକୁ ଚାରିପଟେ ଭଲ ରୂପେ ଲଗାଇ ନେବେ, ନହେଲେ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ଲାଗିଯିବ। ଭଲ ଘିଅର ବାସ୍ନା, ଗାଈ ଘିଅର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ବାସ୍ନା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଈ ଘିଅ ଲଗେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଭଲ ରୂପେ ଲଗେଇବେ। ଲଗେଇ ସାରିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟା ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି, ସେ ବ୍ୟାଟରଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ପୁଣି ଥରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲେ, ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆସିଛି, ତାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କେତେ ଫ୍ଲଫି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ସେ ମିଶ୍ରଣକୁ ପକେଇଦେବା। ପୋଡ଼ ପିଠାର ଆଣକୁ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ରୂପେ ସବୁ ପକେଇବେ। ଭଲ ରୂପେ ପକେଇଦେଲି, ସବୁ ପକେଇଦେଲି ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ସବୁ ମିଶ୍ରଣ ପକେଇଦେଲି, ପୋଡ଼ ପିଠାର ଆଣ ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ କିଛି କାଜୁ ସଜେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କାଜୁକୁ ମୁଁ ସଜେଇଦେଲି ଏବଂ କିଛି କଟା ଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ସଜେଇଦେଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେକ୍ ଟିନ୍ଟିକୁ ଟେପ୍ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଥିରେ ବବଲ୍ ରହିବନି କିଛି। ମୁଁ ଓଭନଟାକୁ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ପିଠାର ବ୍ୟାଟରଟିକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଓଭନ ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛି। ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିବେ, ହାତ ବାଜିଯିବ ସାଇଡ଼ରେ, ଯେହେତୁ କି ଓଭନଟି ପ୍ରି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ତାର କଭର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ 40 ମିନିଟ୍ ଲଗେଇବି।
बर्तमान 40 मिनिट हो गला स्विच ऑफ करदे ओभन रो कवर खोलिबा देखिए ये बहुत सुंदर होईची केते सुंदर होईची पोड़ पिठाटी देखिले बहुत खुशी लाଗୁची गोटे धारुआ छुरी नबा नाले टूथपिक तेले भी नहीं परिबा धारुआ छुरी देखंतु हाथ को किछि भी लागुनी ता माने आमर पोड़ पिठाटी पूरा भीतर सिझी जाइची सुंदर देखा होची बर्तमान ताकू बाहर करनबा धीरे बाहर करिवे बाहर करिकी थळे ठंडा हबाकू रखि बर्तमान पोड़ पिठाटी संपूर्ण भाव ठंडा हो मो छुरी साहाय्य ताकू धीरे धीरे अलग अलग करुच्ची ठीक बर्तमान देखंतु गोटे थाली घोड़े नौची उल्टे दूची धीरे धीरे पछपटे टिके टिके मारे बाड़ेले चा खसी जीव किंतु बर्तमान पोड़ पिठाटी केते सुंदर हो जाइछि केते सुंदर देखा जाउछि तो पूरा केक परी हेछि सॉफ्ट हेछि केते सुंदर लागुछि तो देखो केते सॉफ्ट हेछि देखिले पाटरू पानी आसी जाउछि देखंतु पोड़ पिठाटी केते सुंदर हेछि बाहर गोटे पीस बाहर काटी के देखौछि आपनको केते भल रूपे काटी ही जाउछि केते सहज रे काटी ही जाउछि केते सुंदर केक हेछि देखिया को बहुत सुंदर स्पंजी भी हेछि लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो जमार भी भूलिबे नहीं सब्सक्राइब आइकन को क्लिक कर नियंतु और बेल आइकन को ऑल रे सेट कर नियंतु जा द्वारा आमे शेयर करिथिबा समस्त वीडियो आपनक पाखको सर्वप्रथमे आसी परिबो।